sering kita temui bahasa talfik. Talfik itu mencampur adukan ya, madhab, akwal ya, kaulnya imam madhab dalam satu ibadah, itu hukumnya tidak boleh ya. Kalau talfik tidak boleh mencampur adukan. Harusnya bagaimana supaya sah menurut salah satu madhab ya, dari 4 madhab itu, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam satu ibadah ya harus satu madhab, menggunakan satu madhab. Contoh, kita mau menggunakan madhab Imam Malik di dalam bab batalnya wudhu. Batalnya wudhu menurut Imam Malik tidak membatalkan ketika persentuhan antara suami istri ya, itu tidak membatalkan. Lawan jenis bersentuhan itu tidak membatalkan. Syaratnya ya, wudhunya dengan tata cara madhab Imam Syafi'i. Di antaranya ketika berkumur, memasukkan air ke dalam hidung ya, itu termasuk wajib. Juga mengusap seluruh kepalanya itu wajib. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati. Atfatayati ratal alam ya muhailal judi wal karam. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim wa bi ayatil Qur'ani unu fatahidu fina khalwani wa bi ayatil Qur'ani unu fatahidu fina khalwanina riful batha wa ta'rifuna wassafa wal baitu ya'rafuna. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatul muttasilal Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ila an qalu an Abdullah ibn Mas'ud qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Cinarita saking Abdullah bin Mas'ud ngendika iltafatan oleh ilaina maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nabi idza shalla nalikane salat sapa atakum salah siji ira falyaqul mongko becik ngucap sira at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yatakhayyar mongko milih sapa ahad minat doa sing donga ajabahu kang demenake ilaihi kang demenake ing donga ilaihi maring ahad fayat mongko donga sapa ahad muttafaqun alaih wa lafzul bukhari wa linasai kunna utawi ana lafat kunna kuna ana ingsun iku nakulu ngucap ingsun qabla ayyub radha ing dalam sahadan fardhu akeh ana sing kita apa tasahud wali Ahmad ikuti Imam Ahmad ana nabi nabi sami ku alamahu mulang sapa nabi ing Abdullah tasahud ing tasahud wa amara perintah sapa nabi ing Abdullah ayu alimahu yen to mulang sapa Abdullah ing tasahud an-nasa ing wong wali Muslim ikuti Imam Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna mulang ing kita atas tasahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillah ilaihi tumeka akhir tasahud. Dari Abdullah bin Mas'ud ngendika Rasulullah noleh ing atase kita ketika sapa nabi idza shalla ahadukum falyaqul ketika salat salah satu di antara kalian hendaknya mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ya nabi rahmatullah. Ini sifat dari tasahud ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir itu membaca tahiyat. Nah, ini sifat tahiyat aqallut tasahud dinamakan tasahud ya karena mencakup di dalam tahiyat itu lafaz syahadatain atau lafaz tasahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Setelah selesai tasahud tsumma yatakhayyar minad du'a kemudian memilih dari doa yang ia kehendaki maka berdoa siapa ahadukum. Banyak riwayat doa setelah tasahud ana doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wal masiihid dajjal. Ana donga meneh Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ana donga meneh Allahumma na'udzubika minal maghrami wal ma'sami. Ana donga maneh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Dan apa saja doa yang ia kehendaki asal dengan bahasa Arab ya, dan tidak mendoakan buruk terhadap orang lain, terhadap muslim, maka itu diperbolehkan ya. Wali Muslim di mana? Walin nasai kunna ono kita nakulu ngucap qabla ayufrad sebelum difardukan atas kita tasahud. Wali Ahmad anan Nabi bahwasanya Nabi mengajari Abdullah bin Mas'ud lafaz tasahud wa amarahu ayu alimahu. Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah untuk mengajari tasahud kepada manusia, kepada orang lain. Wali Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu qala kana ana sapa Rasulullah mengajari kita tasahud, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih.
Wan Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a midanget sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing rajul yad'u kang donga sapa rajul fi sholatin sholate rajul alam yahmadillah hale ora muji sapa rajul Allah ing Allah walam yusolli lan ora maca sholawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ndika sapa nabi ajalah hadza kesusu sapa hadza rajul iki rajul. Tumada'ahu mangkono ngundang sapa nabi ing rajul faqala nabi idza shalla ahadukum nalikane maca sholawat sapa ahadukum salah siji ira falyabda mongko ngawitana sapa ahad bitahmidin kelawan hamdalah bihamdi tahmidi rabbi kelawan muji pangerane ahad wasana lan ngalem alese rabbahu. Lumayu salim mengkonuli sholawat ing atas sholawat sapa ahad ala nabi senabi tumayatu mengkonuli dungo sapa ahad bima kelawan dungo saakang karep sapa ahad ing dungo rawahu Ahmad wa salatu wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ngendika saya mendengar Rasulullah mendengar siapa Rasulullah seseorang yang berdoa dalam sholatnya tidak memuji kepada Allah, tidak bersolawat atas Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika ajalah hadza. Orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah memanggilnya. Faqala ngendika sapa Nabi, "Hei, ini idza sholatukum, jika salat salah kalian maka awali." Artinya ketika membaca sholawat siapa salah kalian hendaknya mengawali dengan memuji Rabbihi, memuji Tuhannya, mengalem ya. Tahmid dan sana, memuji kepada Allah, kemudian sholawat atas Nabi, kemudian berdoa dengan yang ia kehendaki. Rawahu Ahmad wa salasa wa Ibnu Hibban wal Hakim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad ya Rasulullah ya Rasulullah amarana perintah ing ingsun sapa Allah Gusti Allah anu saleh yen to maca selawat kita alaika ing panjenengan. Fa kaifa alaika ya apa nusalli maca salat ingsun alaika dhateng panjenengan fasa kata mongko mendel sapa nabi mongko ndika sapa nabi kulo ngucap sira Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama alimtum lan salam kama alimtum kaya oleh mulang sira ing ingsun. Rawan hadis ing sapa Muslim wa Zada bin Huzaimah fihi hati iku inten hadis fa kaifa hale kepriye nusalli sholawat kita alih dateng panjenengan idza nahnu dalam nalikane utawi kita iku sholawat kita alih sepanjenengan fi sholat dalam sholat kita. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika sapa Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat datang panjenengan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu maca salat sira alaihi wasallimu taslim. Sallu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintah. Nah, bagaimana kita bersolat atas panjenengan? Kanjeng Nabi terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah ngendika, "Qulu ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Wassalam, kemudian salam. Kama alimtum, seperti ya oleh mulang sira ing ingsun. Rawahu Muslim wa Zada bin Huzaimah fihi fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kita sholawat atas panjenengan idza nahnu sholaina, ketika kita bersolawat datang panjenengan di dalam sholat kita. Itu sekot sholawate Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak apa-apa.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasyahada nalikane maca tasyahud sapa atum salah siji ira faliyasta'id mongko nyuwun pawreksa sapa ahad billah lan Allah min arban saking perkara papat. Yaqulu ngucap sapa ahad Allah mena'udzubika min adzabi jahannam siji wa min adzabil qabri lur wa min fitnatil mahya wal mamat telu wa min fitnatil masjid dajjal papat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim idza faragha nalikane rampung sapa salah sejero minat tasawuf akhir sing tasawuf akhir. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah dawuh ketika salah satu di antara kalian membaca tasawuf hendaklah minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu hale ngucap sapa ahad siji Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan datang panjenengan dari siksa jahanam, neraka jahanam. Wa min adzabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masih, dan dari fitnah wong kang ngambah bumi. Ad-dajjal rupane ad-dajjal nah. Dajjal ke wong kang picek mripat siji. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat Muslim idza faraqatukum min at-tasul akhir ya. Dalam satu riwayat ana lafaz tambahan idza faragha, ketika selesai siapa salasan kalian dari tasawuf akhir. Jadi setelah tasawuf akhir rampung fil alamina innaka hamidum majid juk donga 4 perkara ini. Wa Nabi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, andika sapa Abu Bakar maring Rasulullah sallallahu alimni mulang tuan ing ingsun doaan ing donga adu kang donga ingsun pilan donga fi salat ing dalam salat ingsun. Qala Nabi kul ngucap sira Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Ada riwayat doa lainnya setelah tasawuf selesai, yaitu mengucapkan Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala salatu salat ingsun ma'ana Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yusallimu salam sapa Nabi an yamin saking arah tengene Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan simari lan saking arah kiwane Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu nyirani hadis sapa ketut isnadin sahih. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ngendika saya sholat bersama Nabi. Rasulullah ketika salam ke arah kanannya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komplit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut madhab Syafi'i hanya sampai warahmatullah, tidak disunahkan wabarakatuh kecuali dalam sholat jenazah. Itu pun menurut Imam Ibn Hajar ya, itu pun prakteknya pelan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macane lirih ya, itu nek salat jenazah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallam kana ana sapa nabi ku yaqulun sanabi fi duburi kulli shalah ing dalam burine saben-saben salat maktubatin kang den fardhuake apa salat la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddu. Muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi ana sapa Nabi ngendika nanggon burine saben-saben salat fardu. Setelah salam selesai baru membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima man'ata wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddu. Itu dibaca wiridan, sebelum wiridan membaca itu setelah salam. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana sahabat Nabi ku ya ta'awad
nyuwun pangreksa sapa nabi bina kelawan kalimat kang bakal teka dubura kulli sholatin ing dalam burine saben-saben salat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri rawahul Bukhari. Ini doa yang kewarid dari Rasulullah juga setelah selesainya tasyahud. Ya. Rasulullah minta perlindungan dengan kalimat yang akan datang setiap selesai sholat. Allahumma inna a'udzubika minal bukhul, ya Allah aku minta perlindungan dari panjenengan dari sifat bakhil medit. Wa a'udzubika minal juban, aku minta perlindungan dari sifat takut. Wa a'udzubika min an arudda ila ardal umur, minta perlindungan dari panjenengan dari dikembalikan kepada hinanya umur, pikunnah. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, aku minta perlindungan dari panjenengan dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, aku minta perlindungan dari panjenengan dari siksa kubur. Rawahul Bukhari. Wan Sauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sawfa nalikan ubaran sapa nabi min salati sing salatin nabi istighfar mongko nyuwun ngapura sapa nabi Allah ing Allah salasan kelawan telu wa qala sapa nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakna ya dzal jalal ikram. Rawahu Muslim. Hadis sapa Imam Muslim. Jadi wiridan bar salat ketika salat Rasulullah selesai dari sholatnya istighfar, minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ping 3. Terus ngendika maca meneh donga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utasabiku sabbaha maca tasbih atau sapa iku sabbaha nyucake sapa man ing Allah dubura kulli shalah ing dalam burine saben-saben salat salatan wa tanasina kelawan 33 wa hamidallah salatan wa tanasina lan muji Allah kelawan 33 wa kabbara lan maca takbir Allah ing Allah salam kelawan 3 wa tanasina 30 fatilka mongko utawi mengkono-mengkono jumlah kabeh iku tis'un wa tis'una 90 wa qala ngucap saman tamamal mi'ah karena nyempurnake 100 la ilaha illallah la syarikalah al mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat mongko den ngapura apa khotayahu keluputane man walau kanat senajan ana apa khotaya iku misla zabatil bahr padane umpluke segara. Rawahu Muslim. Wa fi riwayati ukhra anna takbir astune takbir iku arbaun papat wa salatuna lan 30. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mendika siapa yang membaca tasbih setiap kali setelah sholat 33 kali, membaca hamdalah 33 kali, takbir 33 kali, jumlah seluruhnya 99. Ngendika sapa lan ngucap sapa man sempurnane 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ya man sabbaha siapa yang membaca tasbih dan ila akhirih maka jawabnya di sini ghufirat khotoyahu akan diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun kesalahannya itu menyamai buih yang ada di lautan. Rawahu Muslim. Wa fi riwayah ukhra bahwasanya takbir jumlahnya 34. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala nabi lahu maring Mu'ad usika wasiat ingsun ing sira ya Mu'ad he Mu'ad la tada'anna aja ninggal teman sira dubura kulli sholatin ing dalam buri saben-saben salat antakul yen to ngucap sira Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa nasib sanadin qawi. Dari Rasulullah dari Mu'ad bin Jabal bahasanya Rasulullah ngendika maring Mu'ad, usika aku berwasiat padamu hai Mu'ad, jangan kamu tinggalkan setelah sholat hendaknya kamu mengatakan
mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ngono donga kuwe. Wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man utasabeku qara maca sapa man ayatul kursi ayat kursi tubura kulli salatin ing dalam burine saben-saben salat maktubatin kang den perdoake lam yamnahu ra nyegah ing man min dukhulil jannah saking swarga apa ilal mautu kejaba mati. Rawahun Nasai wa Ibn wa zada fihi at-Tirmidzi at-Tabrani fihi ing dalam hadis sapa at-Tabarani wa qul huwallahu ahad. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu ngendika Rasulullah dawuh siapa yang baca ayat kursi setiap habis sholat fardu maka tidak akan mencegah darinya untuk masuk surga kecuali mati. Begitu mati langsung masuk surga. Baca ayat kursi setiap kali habis sholat. Wazada fihi at-Tabarani menambahkan siapa Imam Tabrani wa qul huwallahu ahad dan baca qul huwallahu ahad. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallu salata sira kabeh kama raaitumuni kaya oleh weruh sira ing ingsun usolli halis salat ingsun. Rawahul Bukhari. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi kon nyonto niru salate Kanjeng Nabi. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sholli salata sira qaiman hale wong kang ngadeg fa in lam tastati mongko lamun ora kuwasa fa qaidan mongko hale lungguh. Fa in lam tastati mongko lamun ora kuwasa fa ala jambin mongko ing atase lambung. Wa illa fa'umi lamun ora kuwasa mongko isarah sira. Wal Bukhari. Islam begitu toleransinya ya, sangat memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Ad-dinu yusrun ya, agama kowe gampang. Selama tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Ketika sholat tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, tidak mampu duduk dengan tidur miring, tidak mampu tidur miring maka terlentang dan isyarah ketika melaksanakan rukun-rukun sholatnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limaridin maring wong kang lara salat kang salat ala wisadatin ing atase bantal. Faroma maka buang sapa Nabi biya kelawan wisadah wa qala Nabi sholli salata sira alal ardi ing atase bumi. Ini statota lamun kuwasa sira wa ilana ora fa'aumi mongko isyarah sira imaan kelawan isyarah tenan wa ja'alan dadake sira sujudaka ing sujud sira ahfadha iku luweh andap luweh ndep min rukun ika saking rukun ira wal bayake bisa kawin walakin sah Abu Hatim waqfah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahasanya Nabi ngendika maring wong kang lara yang salat pada bantal. Dia sujud pada bantal. Jadi pas sholat ke nang ngarepe ana bantale. Faroma Rasulullah mengambil bantal itu dilempar, nah, ditaruh disingkirkan lah, dipinggirkan. Wa qala Nabi ngendika sholli alal ardi, salat pada bumi. Ora usah dilemehi bantal. Ini statota nek sira kuwasa. Wa illa nek ora kuwasa fa'aumi iman, cukup kamu berisyarah. Cukup begini, rukuk sujudnya dilebihkan. No. Wala waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika, jadikan sujudmu ketika isyarah lebih rendah daripada rukuk kalian. Ya, ketika rukuk segini ya sujudnya tambahkan. Ya, rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawi walakin sahha Abu Hatim wa bab sujudus sahwi wa ghairihi min sujudut tilawah was syukur. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man ana laulakum kaifa ma
sahwi wa ghairi min sujud tilawah wa syukur. Utawi iki bab martelake sujud sahwi lan liyane sujud sahwi saking sujud tilawah lan syukur. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Nabi bin pulang salat adzhar ing dhuhur. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi fi rakaatan ing dalam rong rakaat al-ulaini kang loro karone. Kang awal karone walam yajis lan ora loro sapa Nabi. Faqama mongko jumeneng sapa anasu wong-wong mangasartane Nabi hatta ila qala sehingga nalikane rampungake sapa Nabi as-shalat ing salat. Wanda dzara lan ngenti-ngenti sapa anasu wong-wong taslim ing salame Nabi. Kabara mau takbir sapa Nabi wa halate Nabi ku jalisun wong kang lungguh wa sajatan lan sujud sapa Nabi sajatane kelawan sujud loro. Qabla ayyus salim dalam sadurunge ora salam tsumma salama mongko nulis salam. Akhrajahu as-sab'a wa hadza lafdzul Bukhari wa fi riwayat Muslim yukabbiru utai dawuh yukabbiru maca takbir fi kulli sajdatin dalam saben-saben sujud wa halate Nabi ku jalisun wong kang lungguh wa sajatan lan lungguh sapa nas wong-wong mahu sertane Nabi maka nama krana dadi gantine barang nasya kang lali sapa nas ing ma minal julusi saking lungguh. Bab sujud sahwi. As-sahwi itu lalai dari sesuatu. Secara artinya sahwi itu lali, kelalen sangka perkara suci-wici. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW salat dengan para sahabat salat duhur. Faqama fi raka'atan al-ulayain. Kemudian Rasulullah berdiri di dalam 2 rakaat yang pertama. Walam yajlis, tidak duduk tahiyat awal. Faqaman nas, akhirnya wong-wong yo melu ngadeg mau sertane Nabi ora tahiyat. Hatta idza qada shalat, sehingga ketika selesai salat wantadharon nas dan orang-orang ini menunggu taslimu salamnya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah kabbaro takbir wa huwa jalis dalam keadaan duduk, wa sajada dan sujud 2 sujud sahwi qabla ayyus salim sebelum salam. Kemudian setelah sujud 2 kali tsumma sallama kemudian salam. Ar-rajau sab'a wa hadza lafdzul Bukhari wa fi riwayat Muslim yukabbiru bertakbir di dalam setiap sujud wa huwa jalisun hale utai Nabi ku wong kang lungguh. Wa sajadan nas wong-wong padha sujud bersama Rasulullah sebagai ganti rukun sebagai ganti apa yang ia lupa minal julus sangka duduk tahiyat ya. Jadi ketika meninggalkan tahiyat awal disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi kapan? Setelah selesai membaca tasahud, tahiyat rampung, sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Membaca doa Subhanaman la yanamu wala yashu. As-shalah bisujudus sahwi afdal min sab'ina shalah biduni sujudus sahwi. Sholat dengan sujud sahwi lebih utama daripada 70 sholat tanpa sujud sahwi. Itu jika ada sebab-sebab kesunahan sujud sahwi ya, disebut ab'adus sholah, meninggalkan sebagiannya kesunahan sholat ya. Ab'ad sunah, ada sunah ab'ad, ada sunah hayat. Sunah ab'ad ketika ditinggalkan itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Sunnah hayat ketika ditinggalkan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Artinya tidak dianggap fatal ya. Kalau ab'adus shalah itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Ab'adus shalah ada 7 ya, diantaranya ya tahiyat awal, duduknya tahiyat awal ya. Sholawat di dalam tahiyat awal itu termasuk sujud sahwi. Tahiyat akhir, sholawat di dalam tahiyat akhir, sholawat alal ali di dalam kalau tasahud di dalam dalam tahiyat akhir termasuk rukun. Kalau di dalam tahiyat awal itu sunnah ab'ad.
Kalau di dalam tahiyat akhir itu termasuk rukun. Nek sholawat ala Ali atas keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir itu abadus sholah. Juga kunut ketika ditinggalkan itu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, hanya satu pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seseorang dalam mengambil hukum syarat ataupun beribadah suka berbeda-beda mazhab? Apakah boleh dalam satu ibadah mencampuri pendapat mazhab lain? Sering kita temui bahasa talfik. Talfik itu mencampur adukan ya, mazhab aqwal ya, kaulnya imam mazhab dalam satu ibadah, itu hukumnya tidak boleh ya. Kalau talfik tidak boleh mencampur adukan. Harusnya bagaimana supaya sah menurut salah satu madhab ya, dari 4 madhab itu, madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam satu ibadah ya harus satu madhab, menggunakan satu madhab. Contoh, kita mau menggunakan madhab Imam Malik di dalam bab batalnya wudhu. Batalnya wudhu menurut Imam Malik tidak membatalkan ketika persentuhan antara suami istri ya, itu tidak membatalkan. Lawan jenis bersentuhan itu tidak membatalkan. Syaratnya ya, wudhunya dengan tata cara madhab Imam Syafi'i. Di antaranya ketika berkumur, memasukkan air ke dalam hidung ya, itu termasuk wajib. Juga mengusap seluruh kepalanya itu wajib. Juga menggosok-gosokkan ya, anggota wudhunya ketika berwudhu itu juga wajib. Jadi ketika wudhu digosok-gosok ya. Digosok, gosok artinya tadlik ya, mengusap kepalanya seluruhnya ya. Jadi dibasuh seluruh kepalanya. Nah itu ketika sudah menggunakan tata cara madhab Imam Malik dalam wudhunya, batalnya pun boleh menggunakan ya tata caranya Imam Malik. Tapi perlu diketahui, salah satu yang membatalkan menurut madhab Imam Malik itu jika perutnya berbunyi. Kalau kruyuk-kruyuk melih jaluk madang kuwi batal kan ya. Itu salah satu yang membatalkan dari madhab Imam Malik. Sehingga bagi orang yang haji ketika melaksanakan tawaf itu dianjurkan menggunakan madhab Imam Malik, karena syarat sahnya tawaf harus dalam keadaan toharoh, suci, harus mempunyai wudhu. Nah, saat ini sekarang ini ya, ketika tawaf itu sudah menjadi umum, berdesak-desakan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bahkan ketika istrinya ikut haji bersama, tawafnya pun nanti kadang gandengan dengan suaminya. Nah ini perlu menggunakan madhab Imam Malik ya. Padahal kesunahannya bagi para wanita itu di pinggir matof, fi hasyatil matof, di pinggiran tempat tawaf sing dekat dengan Ka'bah itu yang laki-laki. Tapi sekarang mbuh lanang mbuh wadon campur aduk, pengen cepak Ka'bah, bahkan pengen mencium Hajar Aswad, pengen nanggon multazam, pengen nanggon Hijr Ismail, pengen nanggon mizab ya, nanggon ngisor talangan. Nah, sekarang apalagi Indonesia wis masya Allah itu pengen nyepak. Yo, bukan hanya Indonesia, Pakistan, dari Turki, dari mana-mana itu wis
Mesir, ya, orang yang Afrika itu juga banyak yang mendekat ke Ka'bah, sehingga perlu antisipasi ketika berwudu menggunakan madhab Imam Malik. Nah, ketika wudunya memakai madhab Syafi'i, ya, maka batalnya dengan madhab Syafi'i, ya. Itu dalam satu ibadah bab wudunya, ya. Terus kemudian digunakan untuk ibadahnya juga, tata caranya menggunakan madhab Imam Syafi'i. Jadi talfik tidak boleh, jadi harus satu ibadah saja menggunakan madhab salah satu dari 4 madhab. Madhab Abu Hanifah itu menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, ya. Ketika wudhu ya harus tadi, ya, menyempurnakan wudhunya supaya sah sesuai dengan madhab Abu Hanifah. Kita yang madhab Syafi'i ya harusnya tahu apa yang membatalkan wudhu menurut madhab Syafi'i. Dalam kitab Safinah diterangkan yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Di antaranya keluarnya suatu dari, ya, kubul dan dubur, baik angin atau lainnya, yang biasa keluar atau yang, ya, tidak biasa. Misalnya beling, berak beling, ya batal wudhunya. Atau koin, ya, kayak ATM ya kan, atau duite misalnya, itu yang membatalkan wudhu. Ono meneh sing batalke bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah mencapai batasan syahwat tanpa dengan perantara, langsung bersentuhan kulit, itu membatalkan. Ada lagi hilangnya akal, ya, kecuali tidur yang mumakinan maq'adahu minal ard, duduk yang pantatnya rapat pada tempat yang diduduki. Ada lagi menyentuh kemaluan, ya, atau lagi menyentuh dubur, ya, halaqati duburihi, ya, itu juga membatalkan wudhu. Jadi alangkah baiknya kita juga mengantisipasi dengan melaksanakan wudhu secara sempurna sehingga sah menurut semua madhab. Ketika nanti ada, ya, hal-hal yang, ya, tidak diduga, suatu yang membatalkan di kemudian, ya, waktu kedepannya, misalnya bersentuhan laki-laki perempuan, sampean kegepok tangane atau kulitnya bersentuhan lawan jenis, itu bisa langsung menggunakan madhab Imam Malik, karena kamu sudah berwudu yang sempurna, yang juga sesuai menurut madhab Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik lahum fi syahri hadha syahr Ramadan wa amina sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam alamat wa hibbuh wa tardah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna min uttaqa wa tulaqa wa nuqada wa sa'atin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari, setiap malam, setiap waktu, ketika sudah pulang ke rumah, jangan lupa, ya, ngaji-ngaji yang telah di video di YouTube akun Gus Itab Channel diputar kembali supaya, ya, ilmunya lebih menyebar, ya, artinya nasrul ilm, menyebarkan ilmu, ikut menyebarkan ilmu
supaya berkah dan manfaat dan lebih paham ya. Dari mulai malam pertama sampai malam ke 18, 19 itu ada semuanya videonya. Boleh di share ke teman-teman grup lainnya sama ya santri-santri yang alumni supaya bisa mengambil faedah dan istifadah dari pengajian Ramadan tersebut. Astaghfirullah. Amala